Sarap. Na, ano Out. to? Bounce. Ito lang Ito to, na, max power paano lang. to? Paano to? Too low. Set. Oy! Too late talagang set. Wow! Nakuha. Wala lang. Spike. Ha! Oh no! Ooh! Dive palikod. Nice one. Palo. Sana yung talon yun? Hindi na-read yung bola. Ay. No, weird. Sayang. Tumalon, diretso, nag-forward. Ganun. Talon na pala tapos. Uy! Muntikan pa yun. Ano to? Tan, tan, tan. Spike ko pa side. Awi! Pang! Naawi ko talaga yun. May mukha talaga at spin. Cute man. Doon sa audience. Spectator. Nice save. Sarap. Rolling Thunder. Na, ang taas ng ano. Rolling Thunder. Bang! Na-save niya. Set. Palo. Hangin. Wala talaga tayo dyan. Yung mag-set tapos mag-spike. Hindi natin alam. Yung hangin. No. Ito na, spike. Spike of the sedge. Wag na, di ko ma-receive. Mag-spike ka pa. Sakto talaga yun. Bang! Alam mo, Bang! gawin ko na lang. Bang! Bang! Forward set. Ha? What the? Ow! Uh-oh. Set. Jump serve. Ooh. Block. No-block pa yun. Nasa harapan ng ino. Ooh. Grabe, what a sidestep. Set. Yan na, yan na. Palo. Jump serve. Boom. Oh shit. Na-block. Oh, hindi mag-ano. Sabay yung paano pala. Mag-yan. Mag-spike. Teach us how. Gets ko na pala. Babang nag-receive pa lang. Hindi ganun. Dapat Click mo lang. nag-dive in. Sa harapan mo talaga yung bola pag mag-set ka. Ayun yung ano. Testing natin ulit. Sige daw.
Ibalik ko lang daw sa yung bola. Spike. Oh, mali. Set. Oh no. La. Palo. Mhm. Talo. Hello. Oh shit. Oh, ganun tulo. Ano yung perfect? Lane low, mataas yun. Tulo mo na susulat. What a save. Sayang. Parang outside court ka. Low ata yung jump hitting set. Ah, Wow. Grabe na. Oh, follow mo! Follow! Another one! too many times. Ano man? Oh. Ay man. Practice pa or wag na? Ikaw lang, ikaw. Bahala. Ikaw. Hindi lang ako. Nagas na. Maayos lang sana natin Okay. yung spike, yung mag-set, tapos follow. Magkao ko na ata. Pag... Pag, sige, mag lang. Kaya maalam. Gets ko na. I understand it now. Watch, watch. I-highball ko talaga, i-highball. Or is, Kaya, ano, ako, dapat maayos ko lang ma-receive, ma-set. Ngayon, alun ka na dyan. wala. Tulow, nakalagay. No, Sige, what? okay lang, set pa ulit. Ano siya set? Ayun! Oh, di ba? What? Ito, oh. Bang. Yun! Di ba? Paano yun? Parang overhead lang, parang 1 inch? Parang ganun na. Proximity nga siya. Ano siya, kung nasa harap mo or sa likod. Kaya ma-try it. Diba? Oo. Gets mo na ba lang? Oh, okay. Tumalon. I-guideline mo yung bilog sa baba. Hmm? Dapat sa gitna ka ng bilog. Hmm. Okay. Op. Bo, nawala ka sa gitna ng bilog. Ako talaga yun. Oh my god, Nick. Wala. Lol. Okay. Yung bulo. Wala. Too late na yung set nun, diba? Hmm. Um,
Ayun, mali. Mas, Sa likod na talaga ako. Sige lang, practice ako receive. uh, Ooh. ah, ito. Oh, sarap naman nun. Sabi naman. Sana in real life. Ganun ka sa Friday, sarap talaga. Or bukas. Ay, hindi. Wednesday pa pala. Wednesday. Nga pa tayo Friday. Yun. Hangin yung tinalo. Okay, hindi ko pa na-understand. Sayang. I was trying something and it Sama. wasn't it, bro. It wasn't it. What? No, grabe. Nag-ready na ako Oh, mag-block. man. Kasi palo-kipalo lang. What the fuck? What the fuck? Nakita ko, nagulat ako dun. Grabe na. Nice. Harap talaga. Ah, Wala. Wala, hindi kinaya. Sarap. mm. Hindi mo na yun. Nah, it wasn't Sana it, bro. nag-forward. Try ako mag-ano. Jump Ano? serve IRL. Ba't paharap? Left na click ko. Lah, pinalo ka agad. Palo. Okay, sir pala. Magharap kasi ako. Pang! Lugi ka, Yummy, boss. yummy. Yummy. Lugi ka, boss. Ay, ito lang Binalik mo kasi yan. mag-serve. Oh, bang. Outside. Binalurog. Balik mo yun, sir? Harap talaga. Too low. Too low. Lah, nakatakot mo yun. Parang, pag pro pa yun, mag-spike yun ulit. Pag ganun yung palo. Oh, ganun oh. Drop ball. Hindi pa siya naabot, dapat nag-dive siya, nag-dive. No, what ka nag-forward? Nag-forward. So, hindi na mag-forward dapat. What? No way. No, nag-log ako. Nag-teleport yung
Ang bola. Hmm. No! Kailan ganun? Hala! Oh my god. Akala ko nagpasok. Bobo. Too low. Wow! Ooh, ganun Shamba, maganda. Shamba. Shamba lang yun, promise. Grabe Hindi ko na. maintindihan ano nangyari. Lo! Ano What? yun? Nitry ko i-receive. Ah, Nagumana. Na-hit mo. Hindi nga yung chamba, nagagawa mo na nga. second time pa lang. Oh no. Oh no. Ha! Ah, wey. Hindi ko na gets paano yung nagsobra. Hindi ko na gets bakit maganda yung tapon doon. What the Oh, Oh no, oh no, this is not good. no way. Kaya pa. Oh, okay. Ah, loko! Oh, Oh! oh, Oh! oh, the fuck. Okay. Nice. Oh, kuha mo na nga. Yung circle lang ako nag-base. Oh no, this is not good. Hindi ko nakita, nag-zoom in, zoom out ako. Na, too low. Late. Late ka, boss. Yo, nangyari. Serve. Hindi pa rin ako sure kung... Halo! Line ball. Line ball, oh. Too low. The fuck? Out of bounds na pala yan, ang layo. Eto, pag ma-receive ko to, Uh. ginawa, pang intense yung last game, oh. Oh! Hura, hura, hura. Intense. Hura, hura, hura. Hindi na magpapatalo, ah. What the fuck? Fuck you. Sa net. Ito na. Bang! Okay, 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 okay. Ihintay mo!
lang, oh. Ay! Hindi ka pa talaga magpatalo, ha? Hindi ako magbabasta. No! This is Andre. Ilang beses talaga. Mga try hard. Swerte na. Boom! Hala! Lugi. Scored Wala. themselves. Chance, GG's. Wala na. GG's. Nag-ano na. Nag-cold feet, cold hands. Isang maayos serve lang. No, hindi maayos. Low! Oh my God! What the fuck? What the fuck? Oh my God, So wala na. juicy. Tulo. Lagot. Ito na. Oh shit! Oh shit, where are you going? Wala na. Lugi. Na, lagot. Wala! No. Oh my God. Oh my God. Hindi na yung score, 28-26. Dapat ano yung score? 25 lang dapat? Intense man Oh yun. my god. Makabalik Pwede ng na, leeg. pwede na. That's enough for now.